मजीद भी कर दी जाएगी। तो ये देखिए अभी कस्टमर भाई भी आ चुके हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? नाम है, ये भी मानसेरा से आते हैं, हमारे से खरीदते हैं। ये देखें अभी माशाल्लाह ये बुजुर्ग भी आ चुके हैं दोस्तों। अभी मैं लाइव ही वीडियो बना रहा था माशाल्लाह, तो चलें इनसे इंटरव्यू भी पहले कर लेते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? तो ठंडा मौसम है जी, बारिश बूंदाबांदी भी जारी है। चले बारिश की बहुत मानसेरा से आ गए हैं, ठीक है, ये हमसे ही खरीदते हैं अभी माशाल्लाह कस्टमर भाई आ चुके हैं। जी सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो भी मेरे पास आ जाइए, ये एक गाय है तो बकाया 6-7 भैंस है। 6-7 गब्बन है साहब? जी सब गब्बन है, गब्बन वैरायटी है। जी कितने बारे वाली आज मौजूद है? वारी सेकंड टाइमर सारी, और ठीक है ये मुट्ठी बर्तन, मुनासिब गैप, यानी कि हर लिहाज से। दूसरा ये कि दोस्तों चोलिस्तानी फ्रीजियन आपको पता है मौसमी शिद्दत बर्दाश्त करने के हवाले से एक बेस्ट क्वालिटी तस्वर की जाती है, क्योंकि मुल्क की अपनी ब्रीड होती है और साथ में इम्पोर्टेड का क्रॉस आ जाए तो फिर दूध के हवाले से भी और नस्ल के हवाले से भी एक हसीन इम्तजाज आता है। क्या है वो बोल रहा है, हम चीचावतनी से आए, ठीक है, खास चीचावतनी की दोस्तों ब्रीड है, बिल्कुल तैयार है, ठीक है। डिमांड की तरफ अगर आएँ तो इसकी अफनान भाई क्या डिमांड है? दोस्तों मैंने कहा था अफनान भाई के पास देखें ये तमाम सेकंड टाइमर है, ये सेकंड टाइम दोस्तों, तमाम ब्रीडें सेकंड टाइमर है। यहाँ से एक एक करके आपको दोस्तों दिखा देते हैं भैंसे, ये चेक कर लें, ठीक है, और बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर खान, खुश आमदीद कहता हूँ दोस्तों आपको छच के रंग चैनल में। सबसे पहले आज की तारीख 21 दिसंबर 2025 बरोज़ इतवार। तो दोस्तों एक दफ़ा फिर से अफनान भाई के पास हाज़िरी हुई है, ठीक है। तो आज माशाल्लाह इनके पास गबन वैरायटी भी मौजूद है और चोलिस्तानी फ्रीजियन फर्स्ट टाइमर जेन्युइन मोनी भी ब्रीड मौजूद है। सबसे पहले दोस्तों लोकेशन की तरफ आऊँगा, गोंदल मंडी ज़िला अटक में लगती है, ठीक है जी। तो गोंदल मंडी के बिल्कुल साथ दोस्तों अफनान भाई का डेयरी फार्म है। हर वीडियो में कहता हूँ कॉल एंड व्हाट्सअप नंबर तो ऊपर शो हो रहा है। मज़ीद तसल्ली के लिए बेशक आप आएँ, विज़िट करके माल ख़रीदें। जो ब्रीडें जो नस्लें आपको दिखाई जा रही हैं यही चीज़ें आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको पता है माशाल्लाह गोंदल मंडी के हवाले से हर किस्म की वीडियोस आपको डेली बेसिस पे ओनली एंड वन छच के रंग पे लगातार मिलती रहती हैं। तो दोस्तों चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दिया करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मुसलसल आप तक पहुँचती रहा करे। तो मिलते हैं जी अफनान भाई से, टोटल इंशाल्लाह रेट्स इन्फॉर्मेशन आपको लेकर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफनान भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, कैसे हैं, ठीक है, खैरियत है? जी सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो भी मुल्क में है, ठीक है जी, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया जी, सब भाइयों को सलाम। जी ज़ुबैर भाई हमारे पास आ जाइए, ये एक गाय है तो बकाया 6-7 भैंस है। 6-7 गबन है साहब? जी सब गबन है, गबन वैरायटी है। जी कितने बारे वाली आज मौजूद है? वारी सेकंड टाइमर सारी, और गाय जो है इस फर्स्ट टाइमर चोलिस्तानी फर्स्ट टाइमर है, मुंह से 6 दांत है, ठीक है। बाकी आज रेट सब भाई बोलते हैं गायों का काम शुरू कर ले। अच्छा, तो अभी एक गाय लेकर आए इजाफा, तो इंशाल्लाह अगले बार और ज्यादा होगा। चले ठीक है जी, नेक्स्ट गायों वाला शौक भी दोस्तों आपका पूरा किया जाएगा। तो इस तरह ज़ुबैर भाई हमारे तो मुनासिब सा रेट होता है, आपको पता है, बस जी पानी मिलवाएंगे तो बस बस मजदूरी जायज से मजदूरी निकल है, बिल्कुल ऐसा ही है, बेचते हैं ज़ुबैर भाई बस। और आज रेट कैसे देंगे हम? इंशाल्लाह रेट इंशाल्लाह मुनासिब रेट होगा इंशाल्लाह सब भाइयों के लिए, ठीक हो गया, ठीक है। और कार्गो सहूलत अगर ये जानवर पसंद आ जाते हैं, ठीक है, आल पाकिस्तान कार्गो सहूलत है, कोई इशू नहीं है। अभी तो हमारे पास बैन से गब्बन है, अगर सुई हो तो फिर हमारे पास भाई आ सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम नहीं 4 टाइम चुवाई कर सकते हैं, दूध की गारंटी भी है, दूध की गारंटी वही है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते ज़ुबैर भाई ये 15 किलो दूध देगी या 20 किलो देगी, ये तो सब झूठ है, बिल्कुल ऐसा ठीक है ज़ुबैर भाई, ऐसा ही है। हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 टाइम नहीं 4 टाइम आज चुवाई कर ले, जो खिदमत होगा इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे, ठीक है। और जो दूध बताएंगे इंशाल्लाह वही होगा इंशाल्लाह ज़ुबैर भाई, ठीक है। अभी तो हमारे पास गब्बन है, ठीक है जी, कोई इशू नहीं, सही हो गया। दिखाएंगे गाय से शुरू करते हैं। चले दोस्तों पहले आपको नस्लन में आगर आऊँ, चोलिस्तानी फ्रीजियन है दोस्तों, नस्ल मोनी ब्रीड है सर से, ठीक है। बाकी तकरीबन तैयार है, कितने दिन लेती है? एक हफ्ता लेगी, एक हफ्ता। बाकी दोस्तों थनों में गैप देख सकते हैं, जो नॉर्मली गैप होता है दोस्तों, ठीक है। ये मुट्ठी भर थन, मुनासिब गैप,
یعنی کہ ہر لحاظ سے. دوسرا یہ کہ دوستوں چولستانی فریزین آپ کو پتہ ہے موسمی شدت برداشت کرنے کے حوالے سے ایک بیسٹ کوالٹی تصور کی جاتی ہے, کیونکہ ملک کی اپنی بریڈ ہوتی ہے اور ساتھ میں امپورٹڈ کا کراس آ جائے تو پھر دودھ کے حوالے سے بھی اور نسل کے حوالے سے بھی ایک حسین امتزاج آتا ہے اور نسل بھی بہترین تصور کی جاتی ہے چولستانی فریزین دوستو. ٹھیک ہے, تو موسمی شدت گرمی سردی کے حوالے سے بہترین بریڈ ہے, یہاں سے بالکل تیار ہے جی. تیار ہے زبیر بھائی 5 سے 6 دن 5 سے 6 دن لیتی ہے. اچھا اگر اس کی ڈیمانڈ کی طرف آئیں زبیر بھائی ڈیمانڈ اگر کریں گے ٹھیک ہے 4,90,000 490 ٹھیک ہے دیں گے فائنل زبیر بھائی 4.5 کا دیں گے. کچھ کمی تھوڑی بہت اور بھی صحیح ہے 5-10 ہزار روپے اور بھی کر چلیں لیں گے دوستو 4.5 ہے, اس میں بھی مزید کچھ نہ کچھ چلے بھائی کہہ رہے ہیں کمی بیشی کر دی جائے گی, پیار محبت کر دی جائے گی. تو یہ دیکھیں دوستو بالکل حسیل ہے, یہاں سے دیکھیں کوئی اتنا وہ نہیں پیڑ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن باقی حسیل ہے, اس میں کمی بیشی ہو جائے گی. نیکسٹ دوستو آپ کو دکھاتے ہیں بھینسوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہمیں عفنان بھائی یہ بتائیں کہ یہ منہ سے کتنی ہے؟ منہ سے زبیر بھائی 6 دانت ہے جی زبیر بھائی. اور وارا دوسرا وارا ہے, سیکنڈ ٹائمر ہے سیکنڈ ٹائمر زبیر بھائی دوستو, سیکنڈ ٹائمر. باقی آپ کو پتہ ہے سردی ہے, یہ دیکھیں بالکل گول سنگ یہاں سے, اور تھن یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کتنے دن لیتی ہے ابھی عفنان بھائی. یہ کم از کم 5 سے 6 دن یہ بھی لے گی, 5 سے 6 دن دوستو لیتی ہے. ٹھیک ہے, جو نارملی آپ کو پتہ ہے زبیر بھائی علیحدہ تھن لگا موٹ بر تھن لگا, یہ دیکھیں مٹھ بھر تھن ہے, گیپ ہے, یہ چیز ہوتی ہے دوستو. ٹھیک ہے زبیر بھائی جس سے لیا ہے اس نے بولا ہے خاص چیچا وطنی سے آئی ہے, چیچا وطنی کی بات آئی ہے, ڈی کارڈ بھی دکھایا ہے ہم کو. ٹھیک ہے, وہ بول رہا ہے کہ ہم چیچا وطنی سے آئے. ٹھیک ہے, خاص چیچا وطنی, خاص چیچا وطنی کی دوستو بریڈ ہے, بالکل تیار ہے. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ کی طرف اگر آئیں تو اس کی عفنان بھائی کیا ڈیمانڈ ہے؟ زبیر بھائی ڈیمانڈ تو کریں گے 5.5. 5.5 ٹھیک ہے, دیں گے فائنل 5,10,000. 5-10 میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پیار محبت ہو جائے گا. ہو جائے گا انشاءاللہ دوستو اس میں کچھ نہ کچھ پیار ہمارا بھائی محبت مزید بھی کر دی جائے گی. تو یہ دیکھیں ابھی کسٹمر بھائی بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم پیارے بھائی, کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ نام ہے یہ بھی مانسیرا سے آتے ہیں, ہمارے سے خریدتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ یہ بزرگ بھی آ چکے ہیں دوستو. ابھی میں لائیو ویڈیو بنا رہا تھا ماشاءاللہ, تو چلیں اس انٹرویو بھی پہلے کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم جی, کیا حال ہے جی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ٹھنڈا موسم ہے جی, بارش بوندا باندی بھی جاری ہے. چلیں بارش کی بہت مانسیرا سے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم سے ہی خریدتے ہیں ابھی ماشاءاللہ کسٹمر بھائی آ چکے ہیں. اچھا طارق بھائی ابھی آپ مانسیرا سے؟ جی تو اس کا نام ہے زبیر بھائی. سوری اویس بھائی. اویس بھائی کتنے بجے صبح آپ نکلے تھے وہاں سے؟ ہم صبح 5 بجے صبح 5 بجے نکلے ہیں. تو ہر مطلب ہے کہ چکر لگتا رہتا ہے گوندل منڈی کا, اور یہاں بھی مال خریدتے رہتے ہیں. تو کیسا یہاں سے مطلب جو مال لے کر جاتے ہیں تسلی بخش ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, کوالٹی جو بتائی جاتی ہے وہ چیزیں اوکے ہوتی ہے ساری؟ جی یہ صحیح مال ہوتا ہے, ایک نمبر مال ہوتا ہے, ایک نمبر لوگ ہیں سارے. ٹھیک ہے, آگے جا کر آپ خود بھی پھر سیل کرتے ہیں؟ ہمارا بھی سیل کرتے ہیں. دیکھیں ان کا بھی سیل کا کام ہے, تو آگے جا کر بھائی بھی سیل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں. باقی بہت شکریہ ویس بھائی. ٹھیک ہے, آپ اپنا جانور چیک کریں, ہم جب تک اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں. نیکسٹ اچھا اس کا ڈیمانڈ بتا دیا ہم نے, اس کا بتا دیا, اس کا فائنل کتنا بتا دیا؟ میں نے بتایا ڈیمانڈ تو کریں گے 5.5. 5.5 زبیر بھائی 5,10,000 کا. 5-10 میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جائے ہو گی, جائے گا انشاءاللہ, اس میں بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نیکسٹ آئیں دوستو, یہ بھی زبیر بھائی سیکنڈ ٹائمر بریڈ دوستو. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے آپ کو دکھا دیتے ہیں منہ سے 6 دانت دوستو. ٹھیک ہے, ہم یہ جھوٹ موٹ نہیں بولتے, بولتے لوگ بولتے 2 دانت 4 دانت 8 دانت, جو ہے صاحب بولتے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں دوستو, چلیں یہاں سے اب دکھاتے ہیں. موٹ بر تھن لگا, بالکل مٹھی بھر تھن بھینسوں کے جو ہوتے ہیں, یہ بھی ہفتہ لے گی, ایک ہفتہ لے گی. ٹھیک ہے, اور اگر اس کی ڈیمانڈ کی طرف آئیں تو اس کا بھی ڈیمانڈ 5.5 ہے. 5.5 ٹھیک ہے زبیر بھائی. اچھا, یہ بھی فائنل دیں گے 5,10,000 کا. 5-10 کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اور بھی کمی پیشی ہو جائے گی. 5-10 ہے دوستو, اس میں بھی کمی بیشی مزید ہو جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ آپ کو دوستو دکھاتے ہیں بھینسیں. تو دوستو آج فی الحال یہی ہے, باقی بھینسیں بھی اویس بھائی کے عفنان بھائی کے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, باقی بھینسیں بھی عفنان بھائی کے پاس دوستو اویلیبل ہے, مال اور بھی ہے, تو ادھر تھوڑا باندھا ہوا ہے سائڈ پہ. تو چلے پھر بھی کال اینڈ واٹس اپ نمبر اوپر شو ہو رہا ہے, ریپیٹ بھی کر دیں کال اینڈ واٹس اپ نمبر. جی زبیر بھائی 0317 13 30 433. اور بھی ہے زبیر بھائی, بالکل ہے مال ہمارے پاس 7 جوٹیاں ہے. ٹھیک ہے, کھڑی ہوئی ہیں, گائے ہیں تو 7 جوٹیاں ہیں, 7 چوٹیاں ہیں. بالکل
गाय जुबैर भाई जिसको चाहिए हमको बस यही जायज मजदूरी मिल जाए, ठीक है, हम जुबैर भाई फाइनल भेजते हैं, ठीक फाइनल है? मजीद कुछ जुबैर भाई 4,40,000 का बस बस। जुबैर भाई ठीक है जुबैर दोस्तों भाई, मजीद यही कम हमको करवा बस- दिया जी, हाँ। 4,40,000 में फर्स्ट टाइमर चोलिस्तानी फ्रीजियन दोस्तों, ठीक है 4,40,000 और बाकी माल बिल्कुल है मौजूद है। कॉल एंड वीडियो कॉल कर सकते हैं जी बंदे जी जो करना वीडियो चाहे। कॉल क्या सब कुछ कर सकते हैं जुबैर भाई। ठीक है जे- दोस्तों। हम जो दुबई सऊदीया से करते हैं ना, मैं बिल्कुल यस करता हूँ जुबैर भाई, ठीक उसको है। माल दिखाता हूँ, सही है। जिसको भी चाहिए तो इंशाल्लाह माल दिखाऊंगा। जो बाकी वीडियो खड़ी हुई है सेंड वो भी करूंगा, चेक जी। कर ले, सेकंड टाइमर है सारी हाँ सेकंड टाइमर दोस्तों, second timer- उसको सिर्फ आप थोड़ा सा मैं दिखा देख देता हूँ, लें। आ जाए दोस्तों। मैंने कहा था अफनान भाई के पास देखिए ये तमाम सेकंड टाइमर है ये सेकंड टाइम दोस्तों, तमाम ब्रीडें सेकंड टाइमर है। यहाँ से एक एक करके आपको दोस्तों दिखा देते हैं भैंसे, ये चेक कर लें, ठीक है, और बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें हवाना वाइज भी अगर मैं अंधेरा है 3-4 दिन या 5 दिन लेगी, ठीक है दोस्तों, जुबैर भाई, 3 से बकाया 4 5 दिन लेती हैं, बिल्कुल तैयार है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जुबैर भाई मुंह से 6 दांत, सब 6 दांत हैं हाँ मुंह से 6 दोस्तों, दांत। सब 6 दांत हैं। जिस तरह पहले कहा था अफनान भाई ने भी कि माल मजीद भी है, तो ये बिल्कुल तैयार ब्रीडें हैं। बाकी अफनान भाई रेट के बारे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह जुबैर भाई मुनासिब रेट होगा, अच्छा सब रेट होगा भाइयों के लिए, सब भाइयों के लिए। वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो ठीक है। वीडियो इंशाल्लाह सेंड भी करूंगा। ठीक होगा। कार्गो आल पाकिस्तान, आल पाकिस्तान मानसेरा है। उगाई सब कार्गो आल पाकिस्तान आल होगा। पाकिस्तान, ठीक है। अभी वैसे कस्टमर भाई भी आए हुए हैं ना, तो हमारा अवैस भाई आए, ये देखिए, ये भी बिल्कुल। हमसे 1-2 बैन से लेगा, ठीक तो है, ये भाई, बात इसको है। भी मुनासिब रेट में इंशाल्लाह देंगे। ये इससे बात बकाया पूछ ले जुबैर भाई, नहीं पूछा बकाया मैंने, पूछा। इंटरव्यू लिया है हाँ, वैसे जी, भाई जी। ने, ठीक है। बाकी चले ये देखिए भाई आए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा भी बिजी है, लेन देन के मामलात हो जी, रहे जी, हैं, जुबैर तो भाई। रेट्स में कमी बेशी हो जाएगी तमाम ब्रीडों के, ठीक है, मुनासिब रेट्स होंगे। व्हाट्सएप तो मैंने नंबर बोल दिया, बोल दिया है, बिल्कुल। 0317 जी, जी। 1330 433, ये contact number व्हाट्सएप पे और कांटेक्ट इस तरह सिम पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है कोई जुबैर भाई। मसला नहीं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जी, ठीक है जुबैर अफनान भाई। भाई बहुत शुक्रिया। ओके जी। इसी के साथ दोस्तों इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हामी व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।